Mihimo na sa pagsubay si retired Colonel Joy Ampong sa una nang gikataho nga adunay mga no parking nga gipahimutang atubangan sa mga establishment ning Dakbayan. Base sa iyang obserbasyon, ang Barangay Aguada o 58th District ang pinakadaghan og iya na kining giabisuhan nga dili butangan og no parking ang dalan nga atubangan sa ilang establishment kay iya ni satanan. Sa pakighinabi sa DXDD News Team ngadto kang Ampong, matud pa niya base sa iyang obserbasyon sa iyang pagsuroy-suroy, iyang nakita nga dunay establishment tapos dunay nakabutang nga no parking, butang nga dili pwede tungod kay ang gibutangan government property. Ako man ang isubay sa tibok Usamis, ang kadaghanan gud sa no parking diri sa Aguada, na 50th barangay. Ako naman po gipadagan po ng uban ako mga kauban sa enforcer, traffic enforcer, labi na naroon kay nakoy kauban nga dati po ni siyang army, opisyal po sa army, at least nakoy body. Kami raman po giduha magkasinabot na parehong rami frequency. So muna yung ginakuan nya karon na-obserbaran ako nga na establishment tapos nakabutang dito no parking. Hindi mo na pwedeng no parking, that is government property. Si retired Colonel Joy Ampong gidugang ni Ampong nga sa makauna lang og parking kay iya man kini sa tanan og walay bisan usa nga nanagya apan dili mulapos sa puti nga linya. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, Double 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.